मार्च दाननि 4 सालमानि इंका हायुंनि ब्रैरंनि साल आ सालनुरुगै क्राक साल दिबर दामजिनि हितामो जराबो याक्सि बदल बिरोनिया बखास्ते हाबनु निसिमी सारा भारत गणतांत्रिक ब्रै समितिनि लुवाजों वाइकासे हिमबतो खालायजाखा हिमबतो याक्सि बदलनि बखास्ते हाबनु निसिमी जेंगै आवरनि बेंक लामा सा नंतिला अंगै सालग्रा बिरोनिया रोंनक बसखाने सिमिंगै हायरहो याक्सि बिरोनिया कसाम मदर उस्तेना थांगै हिमबतो पायनायखा सारा भारत गणतांत्रिक ब्रै समिति हास्ते आदंजों शेफाली मजुमदार ब्रै समितिनि सालग्रा हांकर तांफांग्राजों खुकु घोष बखास्ते तांफांग्राजों अर्णा दास ब्रै आदंजों ज्योत्सना दास অনিন্দিতা সাহা খবর কুবনে আদমজোরা ফাই মানজাফাইকা নারী দিবস এই দিবসে আমরা প্রতি বছরে আমাদের নারীদের কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা আন্দোলন করি। আজকে সরকারিভাবে এবং বেসরকারিভাবে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এই নারী দিবস পালন করা হচ্ছে, কিন্তু এই যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, এই দিবসটা এমনি এমনি হয়নি, অনেক লড়াই সংগ্রামের মধ্যে ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। কমরেড আমাদের